سلمى الناس الكل ومرحبا بكم في قناتي مناعي أكاديمي. اليوم باش نعملو introduction على suite réelle. Introduction à suite réelle. Donc, je نشوفو شنيا هي la suite réelle. ناخدو par exemple des indices 0, 1, 2, 3, 4 ونعطوهم des valeurs. مثلا هنا pour 0 نحطو 3, هنا pour 1 نحطو -5, pour 2 نحطو 1 par exemple 0 racine de 2. هذيا هي la valeur de n, l'indice n. لهنا عنا في هذايا عنا u0 égale 3, 0 هو l'indice و 3 هي الفالور هي ريال ان ريال. لهنا par exemple عنا u1 égale -5, لهنا عنا u2 égale 1, لهنا عنا u3 égale 0 ولهنا عنا u4 égale racine de 2. دونك نحنا شو عملنا تا ainsi de suite. نحنا خلقنا une suite. هذا des entiers les indices من un indice اللي هو un entier نوصلوا الريال اللي هي la valeur de la suite. donc عنا لهنا نحطوا ال un هو terme d'indice n وعنا un هي la suite. بالنسبة للسويت عنا deux types de suite. Suite à formule explicite ou suite à formule de récurrence. عنا formule explicite وعنا formule récurrente. في l'explicite نجمو نكالكلو les termes directement. نلقو السويت un par exemple 3n carré moins 4 معناها ال un en fonction de n. نجمو donc باش نكالكلو مثلا par exemple u0 طول نعوضو n égale 0 égale moins 4 u1 n3 moins 4 égale moins 1 u2 égale 3 fois 4 12 moins 4 ça fait 8. معناها نجمو نكالكلو les termes directement or في الفورمول récurrente نلقوها ال un نلقوهاش un en fonction de n نلقو ال un plus 1 en fonction de terme précédent. معناها par exemple un plus 1 égale 2un plus 1 وديما يعطيك la valeur du premier terme. par exemple لهنا u0 égale 3 نحطو ريتو لهنا ما نلقوش un en fonction de n نلقو un plus 1 en fonction de terme précédent اللي هو ال un. donc ما نجموش نكالكلو les termes directement, elle dépend des précédents. كي باش نكالكلو مثلا عندنا هي ديما يعطيك ال u0 donné باش نبدو ال u0 égale 3 ال u1 par exemple كي باش نحسبو ال u1 يلزم ال n هنا égale 0 اللي هي u0 plus 1 0 plus 1 في l'indice اللي هي عوضنا ال n لهنا بالزيرو معناها 2 u0 plus 1 اللي هي 2 fois 3 plus 1 اللي هي باش تعطينا ال u1 égale 2 fois 3 plus 1 ça fait 7. مثلا u2 ال u2 هي u1 plus 1 لهنا باش نلقو u2 يلزم ال n تكون 1 ريتوه ال u2 لهنا ال u1
وهنا U0 U0 plus 1 لهنا عندك U2 لهنا U1 U1 plus 1 اللي هي 2 U1 plus 1 اللي هي 2 fois 7 plus 1 égale à 15 ainsi de suite. معناها كي باش نحسبوا اي تيرم لازم نكونوا حسبنا اللي قبلهم، هذاك اش معناه فورمول ريكورونت.